बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। जहां भी रहो खुश रहें, आबाद रहे। आवाज प्रॉब्लम थी और हल हो गई अभी। मेरे ख्याल से आवाज अभी आपको क्लियर आएगी, क्योंकि काफी दोस्तों ने शिकायत की थी, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल सका। लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं कि अ, सुबह का बूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते, बल्कि साहिर अली कहते हैं। जनाब, बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे कि जब फ्लाइट्स नहीं खुली थी तो सब लोग यही एक शिकायत कर रहे थे कि फ्लाइट्स कब खुलेंगी, क्योंकि उन्होंने वापस जाना है सऊदी अरब। अब जब फ्लाइट्स खुल गई हैं, अल्लाह की फजल से सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया। अब एक मसला जो आ रहा है वो ये कि जिन लोगों के अकामे नहीं बढ़े थे, वो लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान है कि उनके अकामे अभी तक शाही फरमान के मुताबिक अभी नहीं बढ़े 31 जनवरी 2022 तक, क्योंकि ऐलान किया गया था कि 2022 तक जो वीजे हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, जो अकामे हैं वो तमाम की तमाम 31 जनवरी तक बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि आप सब लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शाही फरमान के मुताबिक हुआ है। जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उनके पहले हो जाते हैं, या कुछ लोग जो बाकी रह गए हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली इसको रिन्यू करवाएंगे। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी क्लियरली बताया है कि आप लोगों को जवाजात जाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अ, वो ऑटोमेटिकली रिलीव होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग अपने लिए टिकट वगैरह खरीद रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले अपने अकामा को चेक करें। उसके बाद अपने वीजा, अगर आपके पास वीजा है नया, उसको चेक करें कि आपका वीजा बड़ा है या नहीं। अगर नहीं बड़ा तो आप थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप टिकट ले और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा महंगे फिरोख्त हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले इस मसले को हल करें। लेकिन ये गारंटी है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हजारों में है चाहे वो लाखों में है, तमाम लोगों के जितने भी वीजे हैं, जितने भी अकामे हैं, वो तमाम की तमाम जरूर एक्सटेंड होंगी। अब बात करते हैं कि ये जनाब बूस्टर डोज के हवाले से कि वजारत सेहत की जानिब से एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बूस्टर डोज 28 फरवरी तक, 22 फरवरी तक, सॉरी 22 फरवरी तक लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने नहीं लगवाया तो उसके बाद उसको मकामी या सकाफती या जो भी सरगर्मियां हैं वहां पर उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने 2 डोज लगवाए हैं, यहां पर एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन आप थोड़ा सा इसको क्लियर मैं कर देता हूं आपको, कि जो लोग जिन्होंने 2 डोज लगवाए हैं और उनको 8 महीने का अरसा हो चुका हो, तो वो लोग एलिजिबल है कि वो फरवरी के आखिर तक बूस्टर डोज लगवाए, यानी आपको तीसरा डोज भी लगवाया जाएगा। यानी आप बूस्टर डोज लगवाएंगे तो आपका मुदाफाती निजाम जो है, यानी आपका जो कुव्वते मुदाफियत है, वो बढ़ जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ आपको एक बूस्ट देगा और आप फिर इसका शिकार नहीं हो सकेंगे। तो ये उन्होंने एक अच्छी बात की है। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने 2 डोज लगाए हुए 8 महीने उनके पूरे हो रहे हो फरवरी तक, अगर किसी के पूरे नहीं हो रहे तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बूस्टर डोज की अभी तक जरूरत नहीं है। जब आपके 8 महीने पूरे होंगे तब आपको बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तो ये एक बात थी। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ के बहुत सारे लोगों को कॉल्स मौसूल हो रही है कि हमारे पास उम्रे का कोटा है, तो लिहाजा अगर आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें। ये हमारा टेलीफोन नंबर है, ये आप इस एड्रेस पर आ जाएं, या फिर आप हमें पैसे जमा करके हम आपको परमिट इशू कर देते हैं। तो सबसे पहले वजारत दाखिला ने इसकी वजाहत की है और वो कहते हैं कि हमने अभी तक किसी को कोई कोटा नहीं दिया। लिहाजा अगर आपको कोई कॉल्स आती हैं इस हवाले से कि हमारे पास उम्रे का कोटा है और आप आके हमारे पास पैसे जमा करें, तो आप फौरी तौर पर उसको वजारत दाखिला, जो सऊदी का वजारत दाखिला है सऊदी अरब का, उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कोटा किसी को जारी नहीं किया। ये एक सवाल था। दूसरी बात ये कि जो पहले मैंने बात की बूस्टर डोज के हवाले से, कि जो लोग
بوسٹر ڈوز لگوائیں گے یا نہیں لگوائیں گے. اس میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن پتہ چلے گا کیونکہ آپ کا جو سٹیٹس ہے، جو توکلنا ایپ میں آپ کا محسن سٹیٹس ہے، وہ برقرار نہیں رہے گا، بلکہ وہ ختم ہو جائے گا. جب آپ بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے گا. دوسری بات یہ کہ ایک میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اومیکرون ایک ایسا وائرس ہے جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ یہ اس کا دباؤ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو سٹڈیز ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے، چونکہ آپ نے آلریڈی اگر 2 ویکسین لگوائی ہے تو وہ وائرس آپ پر اثر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ جو وزارت صحت کے ترجمان ہے ڈاکٹر عبدالعالی، انہوں نے بھی یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو 2 ڈوز لگوائی گئی ہیں پہلے یا پھر بوسٹر ڈوز لگایا جا رہا ہے، تو وہ اومیکرون کے لیے مؤثر ہے. یعنی اس کے لیے کوئی ہمیں نہ ہی لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے، نہ ہی ہمیں زیادہ تر اس کو ذہنوں پر سوار کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں اور آپ مل کر اس کو حل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ تھوڑا سا احتیاط کریں. احتیاط یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر کہا جائے کہ آپ ماسک پہنیں تو آپ بے شک ماسک پہنیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر آپ فاصلہ رکھیں تو آپ وہیں پر فاصلہ رکھیں. تو ان کے جو اصول ہے ان پر آپ مطلب یہ کہ عمل کریں تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں آئے گی. میں پھر سے ایک بتا رہا ہوں. جی تھینک یو علی جان صاحب، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا پیار ہے. ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ فلائٹس جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو پتا ہے بحال ہو چکی ہے، لیکن صرف مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اقامے ان کے نہیں بڑھے یا پھر اقامے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب بڑھیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے اقامے ضرور بڑھیں گے، چھٹی بھی بڑھیں گی، اور ساتھ میں آپ کو جو ویزے ہیں نئے ویزے والے، ان کو بھی ویزے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیے جائیں گے 31 جنوری 2022 تک. یعنی آلموسٹ آپ کے پاس ابھی بھی 2 مہینے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 2 مہینوں میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے. یہ چھوٹی سی خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی، شیئر کر دی. 3-4 دن بہت زیادہ مصروف تھا جس کی وجہ سے لائیو نہیں آ سکا. بہرحال کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو کل بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے. جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور سب سے پہلے جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی مسافر ہیں، مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو دعائیں ضرور دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، آپ کا کوئی اس پہ آپ کا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک ہے جو ڈائریکٹلی عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھے، اور مجھے بے شک دعا کے بالکل آخری کونے میں یاد رکھے، لیکن یاد ضرور رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.